પોરબંદરમાં ભારે વરસાદની આગાહીના પગલે વડોદરાથી 30 જવાનોની એનડીઆરએફની ટીમ પોરબંદર ખાતે આવી પહોંચી હતી। આ ટીમ દ્વારા જરૂર જણાય તો પોરબંદર જિલ્લામાં રાહત અને બચાવની કામગીરી કરવામાં આવશે। સમગ્ર રાજ્યમાં હાલ વરસાદી વાતાવરણ વચ્ચે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, ત્યારે પોરબંદર જિલ્લામાં પણ હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 6 દિવસ સુધી ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી હતી। આ આગાહીને લઈને સાવચેતીના ભાગરૂપે રાજ્ય સરકાર દ્વારા વડોદરા ખાતેથી એનડીઆરએફની એક ટીમ પોરબંદર ખાતે મોકલવામાં આવી છે। આ ટીમમાં 2 મહિલા સહિત 30 જવાનનો સમાવેશ છે। આ ટીમ ઉપરાંત રાહત અને બચાવ માટે બોટ અને કટિંગ મશીન સહિતના સાધનો પણ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવ્યા છે। मेरा नाम इंस्पेक्टर रमेश कुमार, 6 एनडीआरएफ। कहाँ से आए और पोरबंदर में अभी हम 6 बटालियन वडोदरा से आए हैं कमांडेंट महोदय के आदेशानुसार, क्योंकि अभी मानसून शुरू हो चुका है, तो इस दौरान प्री डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है सभी टीमों को पूरे गुजरात के अंदर और राजस्थान के अंदर, और दमन दीव भी उसमें शामिल है। तो अगर किसी प्रकार की अगर फ्लड रिलेटेड कोई भी आपदा आती है या CSR रिलेटेड कोई आपदा आती है, तो उसमें हमारी टीम है 24 घंटे तत्पर रहेगी, और उस दौरान जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है उससे हम निपट लेंगे। सर आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट होंगे और आप कितने लोग हैं? हमारी टीम में अभी 30 मेंबर्स हैं, और जो हमारे पास जो इक्विपमेंट हैं वो फ्लड रिलेटेड जैसे बोट है, लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट, रोप है। CSR रिलेटेड जैसे कटिंग इक्विपमेंट है, उसमें कार्बाइड टिप चेन सा, RR सा, तो हर प्रकार से हमारे पास इक्विपमेंट है ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सर और कुछ विशेषता है इस बार आप डायरेक्ट अचानक ही आना होगा पोरबंदर? यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि रेड अलर्ट बताया जा रहा है, तो जो हमारे SEOC है गांधीनगर में, तो उनके निर्देशानुसार यहाँ पे डिप्लॉयड किया गया है पोरबंदर जिले में। પોરબંદર જિલ્લામાં જરૂરિયાત જણાય તો એનડીઆરએફની ટીમ રાહત અને બચાવની કામગીરીમાં જોડાશે। અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર।